નમસ્કાર, આઝાદ મીડિયા લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। મહેસાણાના માલ ગોડાઉન રોડ ઉપર મહેસાણાના અર્બન બેંકની સામે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની સાથે જિલ્લા લીગલ સેલ પ્રમુખ જયદેવસિંહ ચાવડા એડવોકેટ, જેમણે સમગ્ર ખર્ચ ભોગવેલ છે, વગેરે સાથે રહી રોડ ઉપરના ખાડા પૂરેલ અને નગરપાલિકાની તાકીદ આપવામાં આવી। જોકે એક અઠવાડિયામાં મહેસાણા શહેરમાં જો રોડ ઉપરના ખાડા પૂરવામાં નહીં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી સમગ્ર મહેસાણા શહેરમાં પોતાના ખર્ચે રોડ ઉપર ખાડા પૂરશે। વોર્ડ નંબર 6 में खाड़ा पूरो अभियान अमे आम आदमी पार्टी तरफथी राखेलू है। आ विस्तार में चारे चार कॉर्पोरेटरो जे छे भारतीय जनता पार्टीना छे। अहींया नगरपालिकानुं शासन पण भारतीय जनता पार्टीनुं छे। तेम छतांय आ नगरो तंत्र सामे कोई बोली शके एवुं रहेवुं नथी। एटले अमे आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक बीडुं धरत्युं छे के जेटला पण महेसाणा शहरी विस्तार में जेटला पण खाड़ा है ये खाड़ा अमे आम आदमी पार्टी द्वारा भरवाना छे अने एने खाड़ा पूरवाना छे। पोताना स्वयं खर्चे आम आदमी पार्टीना स्वयं खर्चे अमे भरवाना। जो हजी आ तंत्रने घोर निंद्रामां छे तो तंत्रने खास कहेवानुं के हवे जागो अने आ पब्लिकने हालाकी जे पड़ी रही है ते पब्लिकने सपोर्ट करो अने पब्लिकना खाड़ा पूरवा। आम आदमी पार्टी जेवी रीतना उतरी है एवी रीतना भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पक्ष है तो एमने पण अमे आह्वान करीए छीए कि तमे पण आ काम करो अने आगामी दिवसों में तो तमे आ काम नहीं करो तो आ महेसाणा एंकर संध्याबेन ओझा, ब्यूरो चीफ हार्दिक कुमार रामी, आजाद मीडिया लाइव, महेसाणा।